Welcome grade 8. Today our task is unit number 17, The Guest House. It's a poem. Here we will do the Urdu translation of this poem. The guest house mean Sarai Mehman Khana. Let's start our reading. Open page 164. Reading. This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all, even if they are a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture. Still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. The dog thought, the shame, the malice, meet them at the door, laughing, and invite them in. Be grateful for whatever comes, because each has been sent as a guide from beyond. It's Mulana Jalaluddin Rumi's poem, translated by Coleman Barks. Let's do its Urdu translation. This being human is a guest house. Being human, इंसान. Guest house, सराय, मेहमान खाना, मुसाफिर खाना. Every morning, a new arrival. हर सुबह नई आमद होती है. A joy, खुशी की. Depression, उदासी की. Meanness, खिफत की. जलालत की, हकारत की. Some momentary awareness comes. कुछ momentary, आर्जी, awareness, आगाही, बेदारी comes, आती है, पैदा होती है. As an unexpected visitor. Unexpected, गैर मुतवक्का. Visitor, मुलाकाती. मीन इंसान एक मेहमान खाना, एक सराय है जहाँ पे रोज़ाना सुबह कुछ न कुछ आमद होती है, कभी खुशी की, कभी उदासी की. तो ये सारे मोमेंट्री अवेयरनेस हैं, ये बेदारी है. कौन सी? आर्जी. ये आर्जी बेदारी है, एक गैर मुतवक्का मुलाकाती जैसा. नेक्स्ट, वेलकम एंड एंटरटेन देम ऑल. वेलकम यानी कि खुश आमदीद कहें उन्हें, एंड एंटरटेन और उनकी खातर तवाज़े करें. देम ऑल इन सब की, यानी कि चाहे वो खुशी है चाहे उदासी है. इवन इफ दे आर अ क्राउड ऑफ सॉरोज, यहाँ तक कि वो खा वो क्या हो, क्राउड हजूम ऑफ सॉरो, तकलीफ का गम का जूम क्यों ना हो. हु वॉलेंटली स्वीप योर हाउस. वॉलेंटली शिद्दत से, स्वीप योर हाउस आपके घर से झाड़ू लगाते हैं. एम्प्टी ऑफ इट्स फर्नीचर, फर्नीचर से खाली करते हैं. स्टिल, फिर भी, ट्रीट ईच गेस्ट ऑनरेबली, हर मेहमान से बाइज्जत तरीके से पेश आओ. ही मे बी क्लियरिंग यू आउट, वो शायद आपको रुखसत करने के लिए हैं. फॉर सम न्यू डिलाइट, कुछ नई खुशियों के लिए. इस स्टैंजा में क्या कह रहा है जी, कि हर आने वाले गेस्ट को, हर आने वाले मेहमान को वेलकम करें, उसकी खातिर तवाज़ो करें, चाहे वो कितना ही शिद्दत वाला क्यों ना हो, उसके साथ बाइज्जत तरीके से पेश आए, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए खुशियाँ लाने का बायस हो. वैसे भी कहते हैं ना बच्चों, हर गम के बाद खुशी आती है. सो हर गेस्ट को वेलकम करें. नेक्स्ट, द डॉग थॉट, द शेम, द मैलिस. डॉग थॉट तारीख सोच, शेम शर्मिंदगी, मैलिस बदनीति. मीट देम एट द डोर, उनसे मिलें दरवाजे पर. लॉफिंग हंसते हुए, एंड इनवाइट देम इन, और उन्हें अंदर बुलाएं. बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर कम्स, शुक्र गुजार हों हर आने वाली चीज़ के लिए. बिकॉज, क्योंकि ईच हैज़ बिन सेंट, हर एक भेजी गई है, एज अ गाइड,
ایک رہنما کے طور پر فرام بیہانڈ دور سے. اس ٹینزا میں بھی یہی کہا گیا ہے بچوں کہ کچھ بھی آئے چاہے تاریخ سوچ ہو شرمندگی ہو بدنیتی ہو ان سب کے دروازے پر ہنستے ہوئے ملیں اور انہیں اندر آنے کا کہیں اور شکر گزار ہوں جو چیز بھی آئے کیونکہ یہ انسان کو لائف میں ایکسپیرینس دینے کے لیے آتی ہیں. اباؤٹ دا پوئٹ پڑھتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی واز اے 13th century پرشین پوئٹ. پرشین فارسی, وہ فارسی کے شاعر تھے 13ویں صدی کے. این اسلامک درویش اینڈ اے صوفی مسٹک. اسلامی درویش اور صوفی مسٹک یعنی کہ عارف صوفی تھے. ہی از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ اسپرچل ماسٹر اینڈ پوئٹیکل انٹلیکٹس. وہ ایک عظیم روحانی پیشوا اور قابل شاعر تھے. بورن ان 1207 AD, جو 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے. ہی belonged to a family of learned theologians. ان کا تعلق ایک مذہبی فضلہ خاندان سے تھا. He made use of everyday life circumstances to describe the spiritual world. انہوں نے روحانی دنیا کو بیان کرتے ہوئے روزمرہ زندگی کے مسائل کو بیان کیا ہے. رومی's poems have acquired immense popularity. رومی کے نظموں کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اسپیشلی امانگ دا پرشین اسپیکرس, خاص طور پر فارسی بولنے والوں کے درمیان. اسپیکرز آف افغانستان, ایران اینڈ تاجکستان, یعنی کہ افغانستان, ایران اور تاجکستان کے لوگوں میں. Numerous poems written by the great poet have been translated into different languages. عظیم شاعر کی لکھی ہوئی بھینتار نظمیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں. Okay students, do write the difficult words along with their meanings. See you inshallah in my next lecture. Till then, goodbye.